SIR ड्रायव्हात सेक्युरिटी ना अधिकाऱ्यांनी सावळो गोंधळ घालून दवरला। कांय लोकांची नावां मुद्दम जावन काडपाक मेळची म्हणून यत्न चलयल्यात। मुद्दम जावन मतदाराची नावां डिलीट करपाचो प्रकार सिटीजन फॉर डेमोक्रेसीन आरोप केला। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी हो ग्रुप गोंयचो SIR ड्रायव्ह मॉनिटर करता। जिंची नावां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडल्यात तेंचे वतीन अपील करपाचो वावर ह्या ग्रुपान हातांत घेतला। SIR ड्रायव्हांतलो गोंधळ तांणी आयज मिडिया मुखार दवरलो। आयकात एक्टिविस्ट एल्विस गोम्स आणि ॲडव्होकेट आल्बर्टिना आल्मेदाक। आता इम्पॉर्टंट म्हणटा तें फॉर्म 6 एक डिक्लेरेशन दिवचें पडटा। आय एम अवेअर that making the above statement or declaration in relation to this application, and if it is false or I believe it is false and I do not believe it is true, is punishable under section 31 of the Representation of People's Act. आता फॉर्म 6 बर म्हणटा ते आनी अशें डिक्लेअर कर म्हणटा I am a resident of this place, I am applying for inclusion of my name in the electoral roll for the first time and my name is not included in any assembly constituency or parliamentary constituency. हे डिक्लेरेशन दिवचें पडटा फॉर्म 6 भरलें जाल्यार। अरे आतां तिचें नांव ऑलरेडी कितले वर्सां आसलें, डेकेड्स तुमी काडून भायर उडयलें आनी आतां सांगता फॉर्म 6 भर म्हणून आनी फॉल्स डिक्लेरेशन दी म्हणून हेच सांगता इलेक्शन कमिशन। आनी ह्या डिक्लेरेशना प्रमाणे इट इज अ केस ऑफ प्रोसिक्युशन इफ आय गिव फॉल्स डिक्लेरेशन। वाय शूड आय से आय एम अ फर्स्ट टाइम वोटर? सो हेजेर कांयच अजून कळना। हो आतां ज्ञानेश कुमार सगळे बेंगालाक हिंगा थिंगा ज्ञान दिता पळय, हे कितें करूंक सुटल्या तें कांयच कळना। देर इज नो ट्रान्सपरन्सी इन वॉट इज हॅपनिंग। 44,000 सुमार गोंयकारांच्या वोटर लिस्टांतल्यान नांवां भायर पडल्या। जाता तितलो प्रयत्न करून आमी खूब जाणांक सेव केले आनी आजून करीत आसा इन अपील। आनी आतां अपील हियरींग जावन जजमेंट जावन जजमेंट कितें म्हणटा? येस, रॉंगली डिलीटेड, रिटेन द नेम। आणि रिटेन द नेम म्हणून गेले जाल्यार फॉर्म 6 भर म्हणटा ताका। अरे फॉर्म 6 कोणाच्यानी फॉर्म 6 भरूंक जाता? सो ही क्लॅरिटी ना, अजिबात ना। म्हणून हें आज तुमकां लोकांक आमकां सांगचें पडटा, हें चल्लां तें सारकें ना। आमी डिटेल रिप्रेझेंटेशन दितलेच परत परत, पूण लोकांक फटोवपाची कामां, चूज करून लोकांक डिलीट करपाची कामां चल्ल्या। अशें एका केसीन हांव काल गेल्ले आनी तेन्ना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर म्हणपाक लागलो की ते केसीन कितें आहा तें सोडूच, पूण जी ऑर्डर पास केल्या ती इनवॅलीड म्हणून। कित्याक इनवॅलीड? कित्याक ते ऑर्डरीन ती ऑर्डर त्या मनशाक पास करपाक वॅलिडिटी नासली, अधिकार नासलो। आनी मागीर आमी म्हटलें तुमीच, आमी काय उमक्या कडेन वयता म्हणून आमी वचोंक ना, आमी गेल्या कोणाक तेणी डेजिग्नेट केला पळय तो। सो तो म्हणपाक लागलो की ते डेजिग्नेट केल्ले पूण इलेक्शन कमिशनान तेजेर नाकार केला म्हणून की कलेक्टरूच डेजिग्नेट करपाक जाय आसलो आनी एडिशनल कलेक्टर पळय तेणी डेजिग्नेट केले सावथ गोवान, ते डेजिग्नेट करूंक जायनासले। म्हणटकूच तुजीच केस न्हू म्हणपाक लागलो, पूण जितल्योय एपील्स डिसायड जाल्या थिंगा ते सगळे रद्द जातले। जितले एपील्स एडिशनल कलेक्टरा कडेन धाडलेले, रिफर मारलेले, ते रद्द जातले आनी परते आयकचे पडटले। सो हे आतां लोकांक म्हणजे त्रास करपाची कामां पयलींच सरून आमी स्टार्टिंगाक सरून सांगलेलें अशेंच जाता म्हणून। म्हणजे स्टार्टिंगाक फॉर्मां सारकी डिस्ट्रिब्यूट करूंक ना, मागीर एक एक स्टेजीर प्रोसेसान अशे आर्बिट्ररी प्रोसेसीन म्हणजे जे ते सारके पळयना लोक, म्हणजे तांकां ते प्रोसेस जसो आसा तांकां थिंगा खूब गोटलासां करूंक मेवता। सो आमी हेचेर निशेध मारपाक SIR सिटीजन्स मॉनिटर गोवा आमी हो ग्रूप केल्लो, जमा केल्लो हे मॉनिटर करपाक। तर आमी हेचेर निशेध मारता। हें फकत लोकांक त्रास करपाचो एक्सरसायज। एक SIR ड्रायव्ह आणि दुसरें फॉर्म 6 फिल करप, ह्या दोनूय प्रोसेसात वेंचणूक आयोगान गोंधळ घालून दवरला। लोकांची नावां काडून वळोवपाक कसली कसली नेमतां आनी कसले कसले खेळी खेळटात तेचेर सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसीच्या ॲडव्होकेट आल्बर्टिना आल्मेदान उजवाड घातलो। पळयात ते कितें सांगपाक सोदतात तें। दुसरी हें एक गजाल। दुसरें कितें म्हणटात ते तुजो एपील न्हू
तुझे नाव येवंक ना न्हू, कांय प्रॉब्लेम ना. फकत फॉर्म 6 फील कर. बरें हा, फॉर्म 6 फील करता आमी अशी SIR बी गरज ना फॉर्म 6 फील करपाक, आनी मागीर ते सप्लिमेंटरी रोलान येता. पूण तशें जाल्यार SIRाचो गरज कितें आसली? तुवें फकत फॉर्म 6 फील करपाचें, तुजो गुन्यांव न्हू, तुवें फॉर्म 6 फील करपाचें. आनी फॉर्म 6 म्हटल्यार कितें? फॉर्म 6 जेन्ना फर्स्ट टायम वोटर आसा तुवें शिफ्ट केला असेंब्ली कॉन्स्टिट्युएन्सी, तेन्ना ते फॉर्म 6 फील करचे पडटा. आतां तुका फॉर्म 6 फील करून थोड्यांक तेणी अपील फाटीं घेवंक लायल्या. तूं फॉर्म 6 फील करून तुजें नांव येतलें. लोकांक खबर ना की तुजें नांव सप्लिमेंटरी रोलान येतलें ऑफ द इलेक्टोरल रोल, नॉट सप्लिमेंटरी रोल ऑफ द SIR 2026 final roll. If that is so, then what is the use of this? What is the meaning of this SIR process if people are supposed to fill form 6 if their name is not there and provide the necessary documents and fill form 6?